et ils sont là déjà. Donc, le ministre. Le ministre et le secrétaire général du groupe ACP. Les deux sont là. Ok. Il y a aussi le... La dame avec le costume gris qui est là-bas, qui est en train de prendre son petit déjeuner. C'est le ministre. C'est la ministre du Ghana. Non, ça fait pas la ministre. Comment c'est la ministre du Ghana? Allons-y, allons-y. D'accord, ok. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Donc maintenant, on va commencer la réunion. Donc, bienvenue à tout le monde et merci encore une fois de plus. Pour l'interprétation, je rappelle qu'il y a 5 langues, français, anglais, espagnol, portugais et bahasa. Donc, nous, les pêcheurs d'Amérique centrale, du Sud, du Pacifique, de l'Europe, d'Asie et de l'Afrique, nous vous présentons ce matin notre déclaration appel à l'action. Mais tout d'abord, nous remercions, il y a le maire, monsieur le maire d'une localité du Honduras qui est là. Nous vous remercions très bien, monsieur le maire. Il y a madame Emma qui vient avec la délégation suédoise. Il y a le secrétaire général de l'OACP et madame la représentante du ministre du Ghana qui est là. Donc, merci à tout le monde. Et nous allons devoir commencer la déclaration appel à l'action avec d'abord madame Nancy et Félicito. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Nancy Ong-Ingjo from the Seychelles Island. Okay, sorry. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Nancy Ong-Ingjo from the Seychelles Island. I'm the first ever elected female chairperson of the Fisheries and Boat Owners Association within the region where I'm from. But most importantly, I'm the first ever within the country. Thank you. The first point of order to our call to action is to urgently secure preferential access and co-manage 100% of our coastal areas as small-scale fishers. We need to ensure that we are granted exclusive rights to our coastal fisheries through closures of inshore areas to industrial fishing and other activities, and also granted protection to our title, tenure, access, and resources rights. On many occasions, we have seen that there is a lack of consultation with us as small-scale fishers, especially the female within the sector, as we are practically invisible and undervalued. So we need to ensure that there is free, prior, and informed consent for any ocean use or activity, not only within the fishing sector, but also for conservation purpose, marine protected areas, as any decision will ultimately affect our livelihood and fishing activity. So I will now leave the stand to my colleague from Honduras for further elaboration.
Buenos días y muchas gracias a cada organización que está acá. Gracias por acompañarnos, alcalde. Me siento orgulloso de que esté acá. Mi nombre es Felicito Núñez. Soy de Honduras, pero no solamente soy hondureño, soy representante de una etnia garífuna. Y he venido en nombre de pescadores y pescadoras, no solo de Honduras, sino de todo lo que es Mesoamérica y de todo el mundo. Hay cambios que se están haciendo y lo único que nosotros pedimos es que participemos en cada decisión que se tomen los cambios. No venimos en contra de cualquier cambio porque también amamos el océano y solo necesitamos participar como nativos porque conocemos los lugares donde nosotros vivimos. Y sería bueno ser tomados en cuenta como personas locales para poder participar en cada decisión y que nuestros gobernantes tengan el mensaje claro, que nosotros hemos vivido en el océano o cerca del océano por generación y tenemos derecho a decidir y a participar en cada decisión para evitar conflictos y sobre todo si no tenemos la suficiente educación, pues invertir para que nuestra gente sean educados y seguir hacia adelante porque es el territorio donde hemos vivido y seguiremos ahí y les agradecemos de estar acá, que este llamado a la acción sea tomado en cuenta en todas las decisiones que se tomen en estos días que estamos acá y eso es por lo que estamos en nombre de los pescadores y pescadoras de todo el mundo y muchas gracias. Merci, Félicito. Tu as parfaitement raison, il nous faut des actions efficaces, coordonnées pour une meilleure et une bonne gouvernance pour une pêche artisanale durable. Vous savez, les femmes jouent un rôle extrêmement important dans la chaîne de valeur au niveau de la pêche artisanale. C'est dans ce cadre qu'on demandera à Madame Maria de venir se présenter et faire la déclaration. Muy buenos días, mi nombre es María Carrillo Salazar, soy de Costa Rica, mujer pescadora, la cual hoy voy a representar a miles de mujeres en todo el mundo. Y nuestro llamado a nuestra concientización como mujeres, pues aquí en unas cuantas líneas leeré lo que nosotros como mujeres queremos, ¿verdad? Porque somos parte de la sociedad, la cual estamos para desarrollar todo un mundo, todo un país. Depende de dónde usted sea. Hay muchas mujeres las cuales han sido invisibilizadas en sus trabajos como pescadoras, como molusqueras. Pues hoy en día estoy aquí en representación de todas esas mujeres y para mí es un grato honor pedir en nombre de ellas garantizar la participación de las mujeres en la pesca, hacer un esfuerzo para adquirir más conocimientos básicos y mejorar nuestra actividad, que tengamos derecho a acceso a la tierra y abonos, a créditos que se apoyen a nuestra innovación en las técnicas de procesamientos y comercialización de mariscos. Tener la oportunidad de ser reconocidas como un trabajo digno y decente, que nos reconozcan de manera justa en las cadenas de valores. Si nos organizamos como mujeres, tendremos mayor oportunidad de empoderamiento para seguir cumpliendo con nuestros deberes como madres, como esposas, muchas como padres también, porque habemos muchas mujeres que son jefas de hogar y necesitamos empoderarnos
de todo el mundo. Gracias. Merci Maria, merci. C'est vrai, les femmes jouent un rôle extrêmement important et elle-même, elle l'a montré. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Monsieur Daouda et Madame Marsilia. Oui. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Martilene, sou do Brasil, sou pescadora, sou do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais. No Brasil, a gente sabe que o economismo está em prática em nossos territórios. Como exemplo, a gente traz a cassinicultura, né, indústrias portuárias, a gente traz os projetos de energia eólica que está destruindo nossas comunidades pesqueiras. Então, Então a gente não permita ou apoie qualquer novo uso do oceano que possa impactar negativamente os ecossistemas e as comunidades que dependem deles para a sua subsistência, e certificar-se de que é aplicado o consentimento livre, prévio e informado. Desenvolver, com a máxima transparência e com a participação das comunidades costeiras afetadas, mecanismos para avaliações independentes de impacto social e ambiental. Consulta que permita a participação informada e ativa das comunidades pesqueiras afetadas, resolução de conflito entre usuários de espaços marítimos e reparação de reclamações judiciais e administrativas. Demonstrar provisão adequada nos orçamentos nacionais para a aplicação da regulamentação ambiental, incluindo a implementação de leis e convenções internacionais e regionais, antes que qualquer novo uso do oceano seja permitido. Obrigada. Merci. Alors, il y a Madame le ministre du Ghana qui va venir. Il y a également Monsieur le secrétaire général de l'OACP. Tous vos applaudissements. Il nous a fait l'honneur de venir ce matin. Donc, nous attendons d'une minute à l'autre. Madame le ministre va venir. Mais en attendant, on peut donner la parole à Lavagnan qui va nous parler des questions de transparence dans le secteur de la pêche artisanale. Bulavinaka. My name is Lavinia Naivalo, and I'm the district representative for Nadula district in Essawa, Fiji. As coastal communities, we are entirely dependent on our fisheries resources for food and nutritional security. We as a community are united to sustainably manage our fisheries resources with the implementation of our community's fisheries management plan to feed ourselves and our nation. We feel that a lot of the challenges that we face as a community in the successful implementation of our fisheries management plans is partly due to the lack of transparency and accountability of all parties and stakeholders involved. One of the biggest challenges that we face in managing our fisheries is how many fishing licenses are issued each year? Who are the stakeholders of these licenses? And how much are they taking out of our fishing grounds? How compliant are they to the fisheries management plans and legislations?
How much are they earning in revenue? How can they reinvest in our fisheries management after they are benefiting from our community efforts in managing our fisheries wisely? We would be able to work very closely with our government counterparts, licensed fishermen, and our community in a more collaborative, open, and successful way if all had access to the important information, and this will greatly strengthen our partnership and effectively manage our fisheries resources. All partners benefit, and so does the sustainability of the natural resource. Transparency and accountability is needed for the small-scale fisheries, especially ensuring that women and gender-sensitive data is collected and that the information is made available, and the important contributions, including especially of women, to food security, livelihoods, and conservation are made clear. The information should be published to the minimum standards of the Fisheries Transparency Initiative. All relevant information, including legislations, fishing authorizations, data on performance, and the rationale for management regulations. Small-scale fishing communities need to be properly informed of other ocean and sea projects and commitments, including foreign aid projects and financing. We call for transparent and accountable fisheries, put our coastal communities, so that we put our coastal communities, indigenous people and local communities and women fishers at the heart of fisheries management plan and policies, as we are the champions of the ocean. Meaning, thank you very much. Merci. Merci, Lavagna. Elle a fait un excellent discours. Et vous savez, nous tous, nous sommes inquiets de la situation de nos océans et de la mer. La ressource se raréfie. Nous tous, nous sommes inquiets. Mais quand même, on a de l'espoir avec les jeunes. C'est dans ce cadre-là que nous appelons M. Aaron, qui viendra faire une allocution pour les jeunes. Et sous vos applaudissements, Madame le ministre du Ghana, qui vient. Donc, Madame le ministre du Ghana, Madame Awo Konsun, qui nous a fait l'honneur non seulement elle est la ministre du Ghana, mais elle représente l'ensemble des ministres africains de l'Afrique, Caraïbes et du Pacifique. Le secrétaire général de l'Afrique, Caraïbes et du Pacifique est là. Ce que je peux vous dire, ils ont vraiment compris le sens de la cogestion, du partenariat et de la participation. Lors de la conférence des ACP à Accra, ils nous ont accueillis, ils ont ouvert les portes, ils nous ont permis de nous exprimer, de donner notre point de vue, de participer au débat. Et c'est ça que nous attendions des autorités. Et eux, ils l'ont démontré, et ils l'ont fait, ils l'ont partagé avec nous. Avant de leur donner la parole, on donne à Aaron. Le ministre n'a pas beaucoup de temps pour qu'on lui donne la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Merci, Aaron. Buenos días a todos. Me siento muy honrado por darme el espacio y por darme la oportunidad de estar acá y poder compartir un poco con ustedes. Me voy a presentar. Mi nombre es Aaron Chacón. Yo vengo de Costa Rica.
Vengo de la comunidad de Tárcoles y represento a las y los pescadores del mundo, jóvenes del mundo. Como pescadores jóvenes de pesca artesanal de pequeña escala, exigimos que se nos garantice la implementación de nuestros derechos humanos para la pesca artesanal, salud, trabajo digno, educación, seguridad en el mar, derecho a la tenencia de la tierra, acceso y aprovechamiento al mar. Exigimos también que se nos tome en cuenta en la toma de decisiones como personas jóvenes para garantizar el relevo generacional y la adaptación a los cambios tecnológicos para la pesca artesanal de pequeña escala. También esto sería importante para garantizar así las luchas futuras y poder preservar nuestra identidad y nuestra cultura. Muchas gracias a todos. Merci, Aaron. Merci. Alors, donc, avant d'ouvrir les débats, je disais tout à l'heure, Madame le ministre est très proche des communautés côtières. Elle est très proche des pêcheurs artisans. Elle se considère comme la maman, la mère des pêcheurs. Je ne parlerai pas tout simplement du Ghana, mais de l'Afrique. Et je suis témoin de par sa disponibilité, sa compréhension et son approche vis-à-vis des communautés côtières. Sur ce, je donnerai la parole à Monsieur le secrétaire général, avant Madame le ministre. Ensuite, on ouvre le débat. Monsieur le secrétaire général, merci. Merci beaucoup et surtout de m'accorder la parole et saluer l'ensemble des communautés de pêcheurs et ensuite vous féliciter pour l'appel à l'action. Je crois que c'est vraiment très important et moi, en tant que secrétaire général, je vous soutiens. J'ai participé effectivement à la conférence des ministres de pêche, à la 7e conférence des ministres de pêche au Ghana. Et je crois que là, nous avons effectivement réitéré. Les quelques mots que j'avais ici, je les ai en anglais, je vais les lire très rapidement, comme ça, je peux rassurer tout le monde. Thank you very much for your kind invitation for me to participate in this event today. And let me congratulate you for the call to action. I think it is a very bold statement calling on policymakers to give substance to SDG 14 and improve small-scale fisheries access to resources and markets. These are inspiring policy statements that, if implemented, will shape a better future for the small-scale fisheries sector. The call to action resonates well with the outcome declaration of the 7th meeting of OACPS ministers in charge of fisheries and aquaculture, where ministers took ambitious commitments to secure small-scale fisheries and promote an enabling environment for a thriving, resilient, and sustainable small-scale fisheries sector with equitable access to resources and markets, as well as a voice in policy decision-making processes, because I think that is what small communities require, and we are ready to be with you. Thank you very much. Merci, Monsieur le secrétaire général. Avant de donner la parole à Madame le ministre, on donne la parole à Monsieur le maire de Honduras. Good morning to everyone. And it's a privilege to be here this morning. Quiero agradecer a los paisanos de Honduras. Hermano, te voy a decir personalmente en frente de todos. Esto no se puede hacer realidad por los pescadores. La señora también. Le felicito, realmente es una honra. Porque yo soy hijo de un pescador.
Entonces estoy parado aquí por los esfuerzos de ustedes. So I shared with them this morning that this will not be a reality if it wasn't for the local fishermen. And especially the lady at the back, very back, she's really an aspiring enrollment to us. Because one of the things that got me here this morning is two ladies from Belize. And we were sharing yesterday. They do it because they really love it. And that's why I'm here today, protecting and conserving the ocean and explaining and sharing my story. And one of the things that we have as sons or daughters of fishermen is that they really work hard. Trabajan muy duro, hermano. Muchas gracias por su esfuerzo. And thank you for each one of you having me here this morning. Merci, Monsieur le maire. Avant de donner la parole à Madame le ministre, l'ensemble des communautés, en dehors de l'appel à l'action, à la conférence de l'OSCP, dans la déclaration, la pêche artisanale est fortement ressortie. Dans cette conférence, on parle peu de pêche artisanale. Nous souhaiterons que les autorités, les décideurs, prennent en compte la pêche artisanale mondiale. La pêche artisanale joue un rôle extrêmement important en termes de régulation sociale, de sécurité alimentaire, de création d'emplois. Venir dans une conférence pareille, parler des océans et non pas parler de la pêche artisanale, ça nous inquiète. Et nous nous appuyons sur vous, les autorités, les décideurs qui nous représentez, qu'au niveau de la déclaration finale, qu'ils puissent avoir un paragraphe sur la pêche artisanale. Sous vos applaudissements, Madame le ministre, vous avez la parole. Thank you for this opportunity. Let me first of all also add my voice to congratulate you on the launch of the call to action by the civil society organizations represented here. The call to action is a bold initiative to improve the life and working conditions of the small-scale fisheries, giving them a voice and visibility, and secure their vital contribution to our well-being and economics. We are proud to be associated with this large event. As policymakers, we thank you for raising awareness on this critical issue. And it is now time to take action and shape an enabling policy space for the development of a thriving, resilient, and sustainable small-scale fisheries sector. We believe this is captured in the OACP's Minister's Outcome Statement made in Accra, Ghana on 8th and 9th of April 2022. And we stand ready to under the OACP's Strategic Plan of Action for Fisheries and Aquaculture 2030. Work together with you to implement it. It will require key partners to provide resources to develop and accelerate the implementation of the participatory and gender balance. National small-scale fishery strategic plans of action to achieve food security, poverty eradication, sustainable fisheries, and healthy oceans for our livelihoods and well-being for now and well into the future. Thank you so much.
Merci, Madame le ministre. Donc, voilà, si on peut avoir 5 à 10 minutes pour des questions par rapport à l'appel à l'action et ce que nos collègues viennent de dire. Avant de libérer Madame le ministre, qui veut prendre la parole? Il y a des questions? La llamada a la acción más importante es que no tengamos que recurrir a ningún organismo, a ninguna ONG, para que los pescadores tengan derecho a participar en una cumbre de los océanos. El sector pesquero está por derecho propio y ha necesitado de fundaciones, de ONGs que nos han prestado su ayuda para poder participar. La ONU y la FAO no se pueden permitir ese lujo con el sector artesanal. Merci. Merci. Qui d'autre veut prendre la parole? C'est bon? Donc, j'espère que l'appel à l'action est très bien entendu. OK. Donc, ce que je veux dire, que nous, pêcheurs, il faut que nous soyons fiers de nous-mêmes. Généralement, on nous colle l'étiquette de pauvreté. Mais à mon avis, les pêcheurs ne sont pas pauvres. Vous ne pouvez pas nourrir le monde et être pauvre, ce n'est pas possible. N'acceptez pas d'être pauvre. Depuis que je connais la pêche artisanale, j'ai fait 30 ans dans la pêche. Mais c'est ce même mot qui revient, les pêcheurs artisans sont pauvres. Et s'ils veulent régler les questions de sécurité alimentaire, ils viennent vers nous. S'ils veulent la stabilité sociale, ils viennent vers nous. Heureusement qu'aujourd'hui, l'Amérique latine, centrale, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, les pêcheurs ont pris conscience qu'ils doivent être ensemble, ils doivent être solidaires pour régler leurs problèmes, pour attirer l'attention des décideurs politiques que nous existons et que nous devons participer au débat dans tous les processus de décision. Nos États ont adopté un instrument international dédié à la pêche artisanale. Ce qui reste aujourd'hui, c'est de le mettre en œuvre pour régler les questions cruciales de la pêche. Et qu'il y a un élément central, c'est le respect des droits humains. Madame le ministre l'a dit tout à l'heure, nos femmes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Permettez-moi de vous dire ou de vous demander, quelle est l'autorité qui accepterait que sa femme, sa sœur, sa fille travaillent dans des conditions de transformation avec la fumée pendant 15 heures de temps avec son bébé. Et pourtant, nous sommes à égale dignité. De la même manière que nos États mettent les fonctionnaires, les ingénieurs dans des conditions de travail décentes, c'est de la même manière qu'ils doivent le faire avec les communautés côtières. Et c'est ce que nous demandons. Et c'est eux qui ont adopté les directives et que ça vient dans les directives. Des infrastructures, le respect des droits humains, assurer une meilleure sécurité alimentaire. Et même quelquefois, quand tu réfléchis, on dirait que l'enfant du pêcheur n'a pas le droit d'être ingénieur, n'a pas le droit d'être administrateur, n'a pas le droit d'être médecin,
Mais pourquoi? C'est des citoyens. Il faut les mettre dans des conditions dans lesquelles les décideurs mettent leurs enfants pour qu'ils réussissent à l'école. Donc, nous voulons des infrastructures adaptées, des écoles, des crèches pour nos enfants, pour qu'il y ait une meilleure pérennité de la pêche. Et j'en suis convaincu aujourd'hui, si la pêche artisanale n'existait pas, on aurait beaucoup de difficultés pour vivre. Parce que c'est le poisson qui a beaucoup plus de protéines que les autres aliments. Et qu'aujourd'hui, la mer est menacée et agressée par concurrencer avec les firmes pétrolières, gazières, touristiques. On est en train de déposséder de nos terres que nous a léguées nos ancêtres pour travailler. Donc, il y a toutes ces menaces-là. Aujourd'hui, il est urgent que nos décideurs, enfin, puissent donner l'occasion aux communautés côtières de participer au processus de décision et de la mise en œuvre des activités et des programmes qu'ils ont mis en place. Je ne sais pas s'il y a un autre qui veut prendre la parole. Sinon, on va libérer Madame le ministre, essayer de prendre une photo avec elle et Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît, et sous vos applaudissements. Je ne sais pas où est-ce qu'on va prendre la photo. Donc, demain, à cette même lieu, à 8h30, il y a une autre réunion. 8h, pardon, il y a une autre réunion ici. Nous vous invitons tous. Vous voulez prendre la parole? Merci. Good morning, everyone. My name is Shamir. I am from Bangladesh. If you don't know where is it, it's by the Bay of Bengal. And we do have borders with India, big country, and Nepal. So the point that I would like to make here is that I'm not, of course, a fisherman, but I do represent the civil society organization here. I have done research with artisanal and fisher folks in Bangladesh. So, I mean, many of you who are here in this room represent the small scale fisheries or have an interest in small scale fisheries. And I don't need to repeat the fact that the lives of small scale fishers, life has become miserable for a number of reasons. I mean, governance and those issues are there, but on top of it, the environmental stressor, the climatic stressor that's the fisher folks is experiencing, though, so the catch has dwindled significantly, that I can say, in the Bay of Bengal, the fisher folks in Bangladesh, in that region. So in this conference, when I see there is this use of sustainable aquaculture, I very humbly would like to request all of you, those who represent the small scale fisheries around the world, to critically look into this wording, sustainable aquaculture, what exactly that means. To me, sounds like the clean coal, healthy Coke, or healthy cigarette. I don't know what that means. So as a representative of fisher folks in my communities, I would really humbly request all of you to look into this sustainable aquaculture, because my experience in my country, it has degraded the environment, has a lot of biodiversity concerns that are associated with this aquaculture. So when we try to advocate for it, I think we really need to have a critical introspection into associated issues and what are the environmental concerns out there. So thank you very much. Oui, madame. Thank you very much. My name is Rosario Diaz Garavito. I'm from Peru. I represent a youth-led organization called the Millennials Movement. And we are elected focal point for the Latin American and the Caribbean regional mechanism for the revision of the 2030 agenda. So coming to this conference is quite amazing, but I think something that I will call everyone, but also call the small-scale fishery to include on these requests, on these statements, on this process,
is to ask as well for a formal engagement mechanism. We cannot keep coming here as attendees of the sessions and just listening to governments sharing what they have to say. I guess as in other UN processes, such as the revision of the 2030 agenda, where there is a formal mechanism where young people, where small-scale fisheries, but also civil society, academia, other sectors can properly engage, have the right to access to documentation, have the right to participate, have the right to have a say also in the decision-making process. So I call this call to action to also include this request to have also a formal engagement mechanism for different stakeholders, including a small-scale fishery, to participate on the Ocean Conference and the follow-up processes, and also to the other stakeholders here that perhaps are not from that sector to also engage on that process and demand and include in your statements and contributions to the conference that we need this process to actually participate and not just being attendees. Thank you. Merci. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Oui, OK. Donc, le dernier orateur pour qu'on puisse libérer Madame le ministre. Sí, buenos días. Mi nombre es José Luis Carrillo Galás. Soy de México. Pertenezco a una organización de pescadores. Y no quería perder la oportunidad de poder dirigir algunas palabras en este evento tan importante. Agradeciendo de antemano a los organizadores por darnos esta oportunidad de poder participar en un gremio tan amplio y tan extenso como es la pesca. Pero el contexto que nos trae aquí es la recuperación de los océanos. Cierren sus ojos ustedes y piensen en un océano sin pescadores. Es como pensar en un bosque sin árboles. Realmente la recuperación de los océanos tiene que tener como eje central la vida humana, el ser humano. Y en ese sentido los pescadores jugamos un papel importantísimo. Cuando me vuelvo pescador, mi padre no quería que yo sea pescador. Mi padre quería que yo sea abogado. Yo tuve la oportunidad de estudiar 2 años la carrera de licenciatura de abogado y por cuestiones económicas mi padre tenía que, va dedicada a ti padre, mi padre tenía que trabajar muy fuerte para podernos dar a 2 de nuestros hermanos carrera. Yo entendía, en aquel entonces compartía la pesca con la carrera y me encantaba tanto el mar que me dediqué a la pesca. ¿Cómo le digo a mi padre que quiero ser pescador y no quiero ser abogado? Ante las carencias que vivíamos en la familia. Para mí fue un trauma sentar a mi padre y decirle, quiero ser pescador, padre, no quiero ser abogado. Porque iba a ser realmente un golpe muy fuerte para él. Pero ¿saben por qué? Porque le hemos quitado tanta dignidad al pescador que nos da pena decir que somos pescadores. Que muchos de los pescadores no queremos que nuestros hijos sean pescadores. Los gobiernos nos han quitado ese derecho que tenemos a la vida. Y aquí realmente nos invitan como para acomodarnos o como para considerar que sí están considerando a la pesca. Por eso el día de hoy es muy importante para nosotros y a las organizaciones con las que trabajamos en unidad para expresarnos como algo más social que económico. La pesca es eso, es un impacto social más que un impacto económico. La puerta de los gobiernos, compañeros, amigos, no se toca con un dedo, se toca con el puño cerrado porque eso significa unidad. Y lo que hoy pretendemos en este desayuno, en esta organización, es que toquemos la puerta con el puño cerrado como pescadores y que los gobiernos les exijamos recuperar esa dignidad que tiene la pesca. Que ser pescador no sea la zona de castigo de los hijos. No quieres estudiar para doctor, para abogado, para ingeniero, te vas a la pesca. No, si te vas a la pesca, te vas con la frente en alto y decir que eres pescador, porque generas más de 8 empleos, porque generas economía, porque además, y lo más importante, somos una cultura. Que no nos pase y no nos va a pasar como los dinosaurios.
Los pescadores ribereños vamos a estar allí, no nos vamos a extinguir, nos vamos a adaptar porque tenemos un poder de resiliencia increíble. Muchas gracias y buenos días. Madame Emma, elle représente le ministère de l'Environnement de la Suède. Thank you very much. My name is Emma Noren. I come from Sweden. I belong to the Swedish delegation. And I had the opportunity to visit you 6-7 years ago in Mozambique and Senegal. And then you came back to Sweden to see us. And it's wonderful to see that the work that with your organization and all these smaller organizations have built up to this global network that are here today, and that we can hear voices from all over the world saying the same thing, that you need to have access to these fisheries. We need to stop the overfishing from the big boats. We need to have the proudness. We need to include the women, and we must have a future for the youngs. So I just want to say thank you so much for inviting me to this object, and of course, good luck with everything. And you have such a powerful organization now that I wish you all the best, and we will make everything to make you be included in all the conversations. Thank you. Merci. Donc, merci à tout le monde. Nous vous remercions infiniment de venir répondre aux communautés côtières et de répondre à l'appel à l'action. Nous vous remercions du fond du cœur. Merci encore une fois de plus. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci, Madame le ministre. OK. Il y en a ceux qui veulent prendre une photo avec Madame le ministre, ça dépend. Lavinia, venez. Daouda, waxal ñoom, gaay. Maria. Maria. Les femmes veulent se photographier avec elle.